seorang pemimpin berusaha untuk meraih doa Nabi SAW yang baik, di mana Nabi mendoakan kalau dia bersikap lembut terhadap anak buahnya, maka dia akan dilembuti oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. وهذه أيها الإخوة دعوة من النبي الكريم مستجاب الدعاء صلوات الله وسلامه عليه، وخير من دعا الله وأفضل عباد الله. دعا دعوة تتناول كل من ولي أمر المسلمين أو ولي من أمر المسلمين شيئا إلى قيام الساعة، بأن من شق عليهم أن يجازيه الله سبحانه وتعالى بأن يشق عليه، ومن رفق بهم أن يجازيه الله سبحانه وتعالى بأن يرفق به. فهذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام للوالي الرفيق بالرعية أن يرفق الله به، ودعاؤه عليه الصلاة والسلام مستجاب. ولهذا كم هو جدير بولي الأمر بالأمير الذي ولاه الله إمرة، ولو كان حتى إمرة في قرية أو في بلدة أو في مدينة أو في عدد قليل، عليه أن يحرص على أن يظفر بهذه الدعوة المباركة، دعوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فيرفق بمن تحته ليفوز بهذا الدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يرفق الله به. وليحذر في الوقت نفسه أشد الحذر من أن يشق على الرعية حتى لا يقع في هذا الأمر الذي هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بأن يشق الله عليه. وفي هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، فمن رفق بعباد الله رفق الله به، ومن شق عليهم شق الله عليه. وكما يكون أن الوالي يكون الأمر معه رفقا برفق ومشقة بمشقة. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di rumahku ini. Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an, ya Allah, barang siapa yang memimpin sebagian urusan umatku, fasyaqqa alaihim, kemudian dia mempersulit umatku, fashquq alaihim, maka persulitlah dia ya Allah. Wa man waliya min amri ummati syai'an, dan barang siapa yang mengatur urusan umatku, ya sesuatu dari urusan umatku, farafaqa bihim, kemudian dia berbuat lembut terhadap umatku tersebut, farfuq bihi, maka bersikaplah lembut terhadapnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dan dalam hadis ini nampak bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini mencakup seluruh orang yang mengatur urusan kaum muslimin, baik urusan yang luas maupun urusan yang cakupannya kecil, baik penguasa, baik presiden, baik gubernur, baik bupati, baik camat, baik kepala sekolah, ya, baik kepala instansi tertentu, ya, seluruhnya tercakup dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berbuat baik kepada bawahannya, bersikap lembut kepada bawahannya, maka Allah akan berbuat baik kepadanya, lembut kepadanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, dan barang siapa yang persulit urusan anak buahnya, ya, maka semoga Allah juga mempersulit urusannya. Dan kita ketahui bahwasanya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang terkabulkan. Oleh karena hendaknya seorang pemimpin berhati-hati
dan mengingat kandungan hadis ini, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia adalah seorang pemimpin dalam cakupan yang sempit, misalnya mungkin hanya seorang camat atau seorang lurah, kepala RT, kepala RW, ya. Ini jangan disangka hanya presiden saja yang diminta pertanggungjawaban. Kepala RT, kepala RW pun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin berusaha untuk meraih ya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baik. Di mana Nabi mendoakan kalau dia bersikap lembut terhadap anak buahnya, maka dia akan dilembuti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk bisa mendapatkan kebaikan doa ini. Dan dia hendaknya berhati-hati. Jangan sampai dia kemudian persulit urusan anak buahnya, urusan rakyatnya, urusan warganya, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan persulit urusannya. Dalam hadis ini jelas al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Barang siapa yang berbuat lembut terhadap hamba-hamba Allah, maka Allah akan berbuat lembut kepadanya. Dan barang siapa yang mempersulit, berbuat kasar, keras terhadap hamba-hamba Allah, maka Allah akan persulit urusannya.